कार्ट्रिज कौन से किस जानवर परिंदे के लिए मुफीद हैं, कौन से ग्राम यूज़ किया जाए तो वो बेहतर रहता है। आपको मैं 31 ग्राम, 34 ग्राम और ये दूसरे जो सुपर हैं इसके बारे में भी मुफीद मालूमात मुहैया करूँगा। तो आप इस मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमन इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको बेल आइकन लाजमी ऑन कर लीजिए। कार्ट्रिज जो कि हमारे नॉर्मल यूज़ होते हैं वो शाहीन हम यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेज बहुत महंगे हैं, वो हम यूज़ नहीं कर। 3000 से लेकर 4000 एक बक्स की कीमत है। तो ये शाहीन जो है ये एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ है, तो ये बहुत ज़बरदस्त मुफीद रहते हैं। तो इनका रेट तो मैं नॉर्मली आपको उस वीडियो में बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि ये गन का चैम्बर कितना हो। आजकल जो मॉडर्न गन्स आ रही हैं उनके ये चैम्बर 3 इंच होते हैं, तो वो हर किस्म का कार्ट्रिज हजम कर लेती है। इन कार्ट्रिज की प्राइसेस खास करके शाहीन के और ये कौन से मॉडर्न गन वो 3 इंच हैं, उसमें हर किस्म का कार्ट्रिज। तो ये कार्ट्रिज का साइज़ होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 31 ग्राम है, सिंपल 8 है, 7864 जो है ये इनकी लेंथ 70 मिलीमीटर होती है, यानी 2.34 के। और कुछ कार्ट्रिज होते हैं वो 3 इंच के होते हैं। तो अगर आपका चैम्बर 3 इंच से कम हुआ, जैसे एक्सेल कार्ट्रिज बड़ा होता है, तो वो आपको एजेक्शन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका चैम्बर कार्ट्रिज के हिसाब से पूरा होना ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको प्राइसेस बताना मकसूद नहीं है, बल्कि आपको कार्ट्रिज की ये कैसे किस लिए यूज़ होने चाहिए, कब यूज़ होने चाहिए, किस जानवर परिंदे पर होने चाहिए। तो ये मैं ज़्यादातर आपको शिकार के बारे में और शिकार के कार्ट्रिज जो फिट कार्ट्रिज हैं उसके बारे में बताऊँगा। इनका रेट्स तो मैं जनरली आपको बता देता हूँ। सादा कार्ट्रिज इस वक्त मार्केट में पंजाब में ये मार्च चल रहा है 23 यानी 2023 मार्च में 1850 ये सिंपल जो है उसका 31 ग्राम का उसका रेट बता रहा हूँ। तो ये सब का रेट बराबर है 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप सुपर लेंगे तो उसमें 100 से 150 आपको इजाफा करना पड़ेगा, यानी 1950 रेट उनका होगा। अगर आप एक्सेल लेंगे तो वो 36 ग्राम है, लेकिन एक्सेल में प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ा कार्ट्रिज होता है, लेंथी कार्ट्रिज होता है, तो वो आपकी गन्स के या कहीं चैम्बर के हिसाब से फिट नहीं होता। फिर वो आपकी एजेक्शन में भी प्रॉब्लम कर सकता है और बैरल को भी डैमेज कर सकता है। तो एक्सेल का मशवरा मैं नहीं दूंगा। मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ ये जो 4 है या 5 है या 6 है सुपर, डेट इज़ द बेस्ट। आजकल चूँकि मौसम है मुर्गाबी का, तीतर पे तो सिंपल कौन सा यूज़ होगा, 7 और 6 और 8। सिंपल इसका क्वेश्चन ये है। शिकारी तजर्बाकार वो यूज़ करते हैं सुपर 7, सुपर 6, सुपर 8। तो सुपर बहुत आला रिजल्ट देता है, वो मीडियम से लॉन्ग रेंज पे भी वो उसको पिक कर लेता है। अब डक्स आ गई हैं, तो डक्स पे 6 से लेकर यानी आप नीचे को आएंगे 6, 5, 4 या सुपर, तो ये आपको डक्स के लिए होगा। को बर्ड शॉट भी हम कहते हैं, बर्ड शॉट। तो बर्ड शॉट में हमारा वाह फैक्ट्री के बने हुए, उनका रेट मैंने बता दिया 1850। और अगर आप लेंगे उसमें सुपर या एक्सेल लेंगे तो उसमें 100 से 150 आपको वो महंगा मिलेगा। आगे इसको कहते हैं बक शॉट। ये ट्रिपल ए के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रिपल ए जो है ये दोनों बड़े जानवर पे भी यूज़ होता है, मोस्टली बड़े बर्ड्स पे यूज़ होता है, जैसे क्रेन हो गई और मग हो गए और जिस तरह के ये गीज़ हो गए। इसी तरह का डबल बी भी उसी गीज़ पे यूज़ होता है, बड़े परिंदे पे यूज़ होता है। सुपर 4 भी गीज़ पे यूज़ हो सकता है। और सिंपल 4 से आप समझें कि ये नॉर्मल डक्स, मीडियम डक्स जो होंगी या मीडियम बर्ड्स वो यूज़ हो उस पर शिकार हो सकेगा। तो ये तो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया। इसका साथ मैं अपना डायग्राम भी और इनके चार्ट्स भी और आपको दे दूँगा ऊपर, वीडियो में आप देख सकेंगे, एनालिसिस करना आपके लिए आसान होगा। तो रेट्स के बाद अब हम आते हैं कि इसकी रेंज का। बर्ड्स का मैंने बता दिया 6, 7, 8 सिंपल और सुपर, ये तीतर के शिकार। और जो 6 कार्टेज है, पार्टिकुलर 6 कार्टेज, वो यूज़ होता है मीडियम रेंज। और वो बोथ साइड यानी बिग बर्ड्स पे भी आप सम टाइम यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल बर्ड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये 6 ऑल राउंडर कार्ट्रिज है अगर आपको ये खालिस मिले तो। अब आ जाते हैं जी 4 सुपर, ये बड़े बर्ड्स के लिए हैं, फीसड तक इससे आप हंट कर सकते हैं। ये अनकॉमन है, ये डबल बी, ये बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं, इनका ग्रुप शानदार नहीं होता जो हमारे तजर्बे में आया है। ट्रिपल ए का अच्छा है, लेकिन इसमें जो पैलेट की तादाद है वो बहुत थोड़ी होती है। इसमें 40 पैलेट्स होते हैं, इसमें नियर अबाउट 80 पैलेट होते हैं। तो डक्स के मेरे भाई 6, ये 6 है, इसके बाद 4 है, ये 5 आप यूज़ करेंगे। और जो फॉरन होते हैं, फॉरनर होते हैं, वो स्टील शॉट भी यूज़ करते हैं। जैसे ये इनके जो पैलेट होते हैं लेड के होते हैं, हिटिंग पावर कम होती है बनस्बत स्टील के हैवी होते हैं
ان کی رینج زیادہ ہوتی ہے اور وہ بگ برڈز کو بالکل ایٹ دا اسپاٹ ہی ڈیڈ کر دیتے ہیں یا اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن وہ کاسٹلی ہیں، ہم وہ نہیں لے سکتے، وہ ایکسپورٹ کوالٹی ہوتے ہیں، امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، ان کی پرائس کم سے کم 3,000 سے 4,000 کے درمیان ہوگی۔ ان کو بک شاٹ کہتے ہیں، اس سے یہ صرف سور کے شکار کے لیے، ہرن کے شکار کے لیے یا سیلف ڈیفنس کے لیے یہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن میں 34 گرام ہوتا ہے یا یہ جو بگ پیلٹس ہیں یہ صرف لانگ شاٹ کے لیے ہوتے ہیں، لانگ رینج کے لیے۔ تو اگر آپ کو 40 یارڈ سے ابو 50 60 یارڈ ایون کہ 70 یارڈ پہ فائر کرنا پڑے، پھر آپ کو ٹرپل اے، یہ ٹرپل اے، ڈبل بی، یہ آپ کو شاٹ کھیلنا پڑے گا۔ اگر ان کے ایک دو پیلٹ بھی برڈز کو ہٹ ہو گئے دور سے تو وہ آپ کو برڈز مل جائے گا، آپ کا شکار ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اب نئی پیکنگ آئی ہے تو اس میں تحفظات ہیں، فیس بک پہ بھی میں نے پوسٹ پڑھی ہیں، بھائی آپ یہ دیکھ لیں ہم نے وہ یوز نہیں کیا، ہم نے صرف یہ لاٹ یوز کیا ہے تو یہ ہمارے حساب میں بہت اچھا چل رہے ہیں۔ اب یہ نئی جو لاٹس آئی ہے ان کی پیکنگ کا ایشو ہے، اور ان کا یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سپر ہیں، سپر 4، لیکن ان میں سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز کا فرق ہو گیا، اس کی صرف یہ ہے کہ یہ پریس ہو گیا زیادہ، ایک یہاں سے اس کی پریسنگ نظر آ رہی ہے، تو یہ اس ڈبے میں یا ایک باکس میں ایک یہ ایسا ہے نکلا کہ یہ کوالٹیز کا اس میں ہم ایشو نہیں کہہ سکتے، بلکہ پیکنگ کی نیگلیجنسی ہے، اس کو انہوں نے ایک کارٹریج جو ہے چھوٹا ہے یا اس کی یہ پریس ہو گیا تو اس کو انہوں نے یہ اس میں پیک کر دیا، تو آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا فرق ہو گیا، تو یہ رسکی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اوائڈ کریں گے، لیکن اس کا اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو جو نئی پیکنگ آئی ہے گتے کی براؤن پیکنگ، وہ میں نے نہ استعمال کی ہیں نہ وہ میں نے خریدے ہیں، اس پہ میں کچھ کمنٹس نہیں دے سکتا، جب وہ میں یوز کروں گا انشاءاللہ اس کی علیحدہ ویڈیو آپ کو بنا دوں گا۔ اگر آپ کا یہ چیمبر چھوٹا ہے 3 انچ سے اور کارٹریج آپ کا بڑا ہے 3 انچ یا اس سے بھی بڑا، تو یہ کچھ بھی آپ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور گروپ میں تو پازیٹیولی فرق پڑتا ہے۔ اچھا اس کی تھرسٹ پہ میں آپ کو بات بتاؤں، جتنا اس میں گرین بڑھتا جاتا ہے، گرام بارود یعنی 31 گرام سے اوپر چلا جاتا ہے، 34 36 38 اور 40 42 تک بھی ہے، اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں ٹارگٹ جو ہٹنگ ہے یا اس کا گروپ ہے اس میں ویریشن آ جاتی ہے، خواہ تھوڑی آئے یا زیادہ، تو وہ آپ کو چیک کرنا ہوگا، آپ اپنی گن کے حساب سے اس کا ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنی ہوگی، کیونکہ شکاری آپ خود ہیں، گن آپ کی خود ہے، تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے۔ سپر یوز کر رہے ہیں تو اس کا اور نارمل کارٹریج کا تھوڑا سا گروپ کا اور تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ گن کو ہولڈ کرتے ہیں نارمل کارٹریج کے حساب سے، جب اس میں آپ ہائی گرام بارود والا کارٹریج ڈالتے ہیں تو وہ اس میں تھرسٹ پیدا ہوتی ہے، دائیں بائیں آپ کا وہ گروپ جو ہے چینج ہو سکتا ہے، تو یہ اتنا ایشو نہیں ہے، یہ آپ پریکٹس سے یہ حل ہو سکتا ہے۔ چینل میرے کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیجئے تاکہ اچھی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملے۔ تو اجازت دیجیے جی، ڈاکٹر حنیف ملک، اللہ حافظ۔